three masts, high masts on the beach. Only one was working. So for the last 15 days, that is not working. So it's regular. I go to the beach. It looks, for us it's okay, always it's. That day one tourist was sitting there before the ceasefire of the war. So he asked me, has the Goa government declared a blackout? I said no. And his daughter was there. So he said, how, Daddy, you are asking me? Because on the way we had seen high beam lights and music, that was heritage Saligam. So that was simple. But he asked just that question, you might register more. He asked me, see, we had an attack in Purmama. Now here it is darkness, no policeman is there. The policeman is there in the tourist sitting inside the AC. He said, suppose tomorrow there is an attack, there is darkness. What you all will do? So as usual I went, for us it's regular the Red Sea. But after 3 days I went back and I said to the police guy here, see, this is what the guest said. It can be a serious this thing. So what you do, you escalate it to your bosses because you cannot do anything. I don't think they have done anything. I had gone to the collector, at the meeting. But I waited for 2 hours, and after 2 hours she told me that she takes only by appointment. But since you are there, you know the seriousness. I don't know because he has brought to my notice that there can be a problem. Please try to highlight it. He connected it. He connected. So you tell me whether you want the high mast lights to work, yes, or it had to be off at that time. No, it had to work. Because tourists come there at dark afterwards. No. Why? तुवें आमकां एक बरी संदी दिली, एक आमचो कालांगूट स्लॉट दिलो एअरपोर्ट. थँक्यू तुका. आमी विवेका कडेन सगळे पंच मेंबरा कडेन डिस्कस करता आनी आमच्या लागीं आहा ते लोक प्रमोट कालांगूट अगेन. Let's bring the lost glory back to his actions. Yes. That is what our main intention is. Especially that negative image पळय जाल्ली हा. Exactly. We have to change it. Right. So problem कितें जालो sir? The whole of India comes to Kalangut, and whole of India they come with a zero investment. And when they come to Kalangut with zero investment, suppose they come to my house, I give him a shop for rent, and then he does all sorts of nonsense in that shop. They don't write there. Just now one lady was there. तिथं कितें केलें, प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट केलें. ती म्हणटा आपणें फकत ते भाड्याक गेलें तेजें घर. आपणें म्हणटा तेका थंय दिवंक ना, म्हणजे ते बिझनेस करपाक. आमणे ते दिवंक ना जाल्यार तुवें केलें न्हू, स्टार्ट केलें. पुलीस गेले, आमचो पंच मेंबर गेलो तिथं, सगळें पळयलें आमी. आतां अश्यो आमची आमी पयलो आमचो गुन्यांव मानून घेवंक जाय पयलो आमी. आतां लेट अस ब्रिंग बॅक द लॉस्ट ग्लोरी म्हणटा ते. Get all the shops or restaurants or guest house, ही सगळी आम्ही घेऊया आणि आम्ही चलोवया कालांगूट. आधी आम्ही कशें करताले ते तुका उगडास आसतलो सर. आधी पॉली म्हणून बिचार एक शेक आहले, हय मरे तुजे तूं शेक घालता तर मातायाक शेक घालता ते पॉलीचे आनी एकलो आनी गोशी भाजताले. सो दीज आर द थिंग्स वीच वी वॉन्ट. आतां कितें हायफाय सगळ्यांक हायफाय जालें. सो ते पासून हांव तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सर तूं हांगा येयलो म्हणून. आनी आमचें मातशें मन मातशें कितें उजवाडायलें. आनी आमचो आनी एक प्रॉब्लम आसा, वी हॅव अ फुटबॉल ग्राउंड वीच इज मेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. सो तितून आमकां स्टँड जाय ओके बांदपाक. सो तेजेर तुवें मातसो हांव तुका श्रीपादान केलेलें तें. पूण कितें जालें सर, ते प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग टू द कालांगूट पंचायत. इट बिलोंग्स टू द स्टेट गव्हर्मेंट ट्युरिझम डिपार्टमेंट. Dr. William त्यांना एक्वायर केलं होतं. Then he was a tourism minister and he was MLA of Kalangut. त्यांना एक्वायर केली ती सगळी सुवातो कालांगुटात. सो आता कितें जालां, आमच्याकडे ते ओनरशीप ना. त्या पासून तुमचे तरी पयशे पासून येत आमकां जाल्यार ते परतून वयता. सो ग्राउंड इज ऑन हुज नेम? tourism department. Okay, no problem. So तुमकां स्टँड जाय न्ही. What you do is you pass a resolution. And you send it to me. There was just one line resolution requesting South Goa MP to construct a stand under MP-led fund.
because that is required for me to submit to the collector, because collector does all the tendering. ये document tanga hai. Right. Our tendering is very simple. Unlike the government is, we don't come in a tendering. We just this is recommended, this is required. ते मागे सगळं tendering आहे. Earlier panchayat we had spent about 2 crores over there from our CSR fund. pitch केली आम्ही मागीर एके सायडीक स्टँड बांदले आनी तशेंच आहा मागीर आतां कितें जालें पोवां लागलें सो आमी तें आतां कोथरी घातलें आनी लोक पळयता गेमी पूण आमचो कितें आतां स्टँडर्ड मातसो वाडोवंक जाय आतां तरी 3 सायडीक तरी स्टँड आसत आमकां जाल्यार आमकां आनीक बरें जातलें बिकॉज फुटबॉल हॅज कम फ्रॉम कालांगूट ब्रुनो कुतिन्हो, एलेक्स मिरांडा हे सगळे आदी फेमस फुटबॉलर्स कालांगूटचे आमचे कालांगूट पॅरिश म्हणून आनी एक करताले सो ते चालूच आसा आनी आमचे इंटरवॉर्डूय करता सो आहा सर ते तुजो आदार आमकां मेळत जाल्यार आनी मातशें 100 crores सँक्शन केलें आमकां सो तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलेलें अशें अशें आहा म्हणून सो तो म्हणलो एक लेटर कर आपूण तुका हँड ओवर करून दिता म्हणून सो दॅट बरें म्हणून सो लेट्स सी नाव हाव इट इज आमचो खालांगूट ब्लॉक काँग्रेसाचो ब्लॉक बरो यंग डायनेमीक खुबशे इनिशिएटीव घेतल्या आनी आमी जेन्ना मेवले रेग्युलरली मेवतात आनी सांगले एक विजीट कर कालांगूट सो त्या खातीर आमी आयले हांव तांकां विचारलें कितें प्रॉब्लेम आसा कालांगूट कसले इश्यूज आसा सो आनी कशें आमच्या कालांगूटचो ब्लॉक बरो स्ट्रॉंग करपाक त्या खातीर आमचो नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पासून आयिल्लो आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा बाब लॉरेन्स आमचो युथाचो लिडर प्रेसिडेंट बाब विवेक डे सिल्वा आमचो बाब राजन सगळे आसा हांगा इवन आमचो सेवा दलाचो चीफ आसा बाब राजन घाटे सो आमी आमचो ब्लॉक मजबूत करपाक कॉन्स्टिट्युएन्सी मजबूत करपाक कित्याक कालांगूट इज अ काँग्रेस बेस्टियन दिसती पडटा की बाबा MLA इज अ बीजेपी ना इज नॉट अ बीजेपी MLA तो घातकी MLA घात घेतला तो आणि त्या सायडीक गेला तो ह्या सायडीक आयिल्लो फक्त जिखपाक ताका पासून खबर आशिल्ली की बीजेपी हांगा जिखूंक शकना म्हण सो आमी आयल्या परतो घडोवन हाडपाक स्ट्रॉंग करपाक आनी प्लस आमी पंचायतान आयल्या सरपंच पंचाक मेवल्या आमी तांचे कितें इश्यूज आसा जाल्यार कित्याक कोंगोटी आमी म्हणटा कालांगूट आमी कोंगोटी म्हणून वाडल्या आमी सदां म्हणटाले क्वीन ऑफ बीचीज फामाद इवन आमचे बाय लॉना ताणें कांतार म्हणलें आसा कालांगूट व्हेरी फेमस सॉंग अशें कालांगूट आख्खे जगभर वर्ल्ड ओवर वी वर फेमस बट आतां खंय ना खंय एक नांव पिड्डेर जाल्लें आसा कालांगूटाचें बिकॉज द टायप ऑफ लिडरशीप वीच इज देयर इन कालांगूट वेन आय से लिडरशीप द लेजिस्लेटर हू इज देयर आनी कसली नांव आमचे पिड्डेर जाल्लें आसा ते वी हॅव टू चेंज सो आय हॅव प्रॉमिस्ड द सरपंच एंड ऑल पंचीज ऑफ कालांगूट हाऊ आय कॅन बी ऑफ यूज टू देम लेट अस चेंज दीस नाव बदनाम जाल्लें आसा कालांगूटचे पळय तें ब्रिंग बॅक द ग्लोरी ऑफ कालांगूट सो दॅट आमचो लोक गोंयकार लोक तांची भुरगीं फुडें प्राऊड जावन म्हणटली हांव कोंगोटकार हांव गोंयकार सर तुम्ही म्हटले की खूपश्यो स्किमी आहा तुम्ही सांगच्यो अशें म्हणून कितें कितें अशें पळय आय एम चेअरमॅन ऑफ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज जे थंय सेंटराक संज्यो स्किमी अनाउन्स जातात 15 ऑगस्ट आनी 26 जानेवारी तुम्ही पळयलां आसतलें रेड फोर्टार सान अनाउन्स जातात बट त्यो लोकांक खबर ना सो आमी आतां प्रयत्न केला गांवांनी पंचायतांनी लोकांक हे अवेरनेस करपाक असल्यो स्किमी आसा कोणाक हेल्प जाय कोणाचें घर मोडलां ते घराक हेल्प जाय कोण भुरग्यांक शिकोवंक सोदता बिलो पॉवर्टी लायन तांकां हेल्प जाय ह्यो स्किमी आयिल्ल्यो आसा बट खंय ना खंय आमच्या गोंयच्या सरकाराक टायम ना ह्यो लोकांक सांगपाक अवेरनेस करपाक सो आमी हे इनिशिएटीव घेतला हांवें सांगलां आमच्या काँग्रेसाच्या सगळ्या मेंबर्सांक हांगा कार्यकर्त्यांक तुमी गांवांनी भोंवा घरांनी भोंवा सांगा ह्यो स्किमी आसा ताचो फायदो काडा कित्याक हे पयशे येतात ते कोणाचे प्रायव्हेट हे न्ही आमच्या टॅक्स पेयरांचे गरीब जावं गिरेस्त जावं सगळे टॅक्स पे करतात सो हे लागू जावपाक जाय
सो ते हांवें अनाउन्स केलां की असल्यो स्किमी आसा, फायदो घेयात तांचे. तेन्ना आमी मेसेज व्हेली. आतां एक्झिक्युटीव कमिटीन सगळे मेळुल्ले आनी दोगूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिल्ले. सो आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वान आमचो लिडराक श्री राहुल गांधीचे कडच्यान इन्शुरन्स घेतली आनी ताणें स्पश्ट करून सांगलें श्री राहुल गांधी डिफेक्टरांक आमी घेवचे ना म्हणून. सो आनी दुसरें वायट धरनाकाचे सर लोबो सर म्हणपाक कितें जाणा, एक टीचर आसता ताका आमी सर कित्याक म्हणटा रेस्पेदान, जो बिट्रे करता देवाचो घात घेता ताका सर. हांव सदां म्हणटा आयज आमी निवडून आयिल्ले 5 वर्सांची गेम ती. 5 वर्सांनी कितें लोकांक जाता तें करा. फटयनाका, पयशे करिनाका, चोरयो करिनाका. फाल्यां तत लोक चप्पलांनी मारतले आनी ही स्थिती जावपाची आसा. कलांगुटानूय जातली. याद आसा तुमकां? म्हाका दिसता ती तांचे घात घेवच्या पयलीं MLA ऑफ शिवलिम तांची फॅमिली राज ती रडली. याद आसा? म्हणजे हॉटेल मोडटा आनी कितें करता आनी लोकां पासून रडोंक ना, आपणाचें हॉटेल मोडटा म्हूण रडले. लोकांची आतां घरां मोडटा, डिमॉलिशन जाता, ती रडटा तो रडटा ना. लोकांचे पाड पडो. इलेक्शनाच्या टायमार आमी पयशे दिवन वोटां घेतले, ते लोक तुका सबक शिकयतले इलेक्शनाच्या टायमार. आपणाचें मोडटा जाल्यार रडटा. So people will teach this family raj which is coming or they are trying. पळय एक सिंपल कालांगूटच्या लोकांक हांव एक मेसेज दिवंक सोदता. कालांगूट म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी, कालांगूट, कांदोली, आरपोरा, पार्रा. फाटले फावट कितें जालें आतां आमकां कळून येता की बीजेपीनूच ताका खंय काँग्रेसान धाडलेलो. तो आयलो आनी 8 जाणांक घेवन गेलो. आतां परत रिपीट जावपाचें आसा. तांकां खबर आसा की आमी कशेंच तांकां भितर घेना. आतां न्यू बीजेपीन ताका स्क्रिप्ट बरयल्या. आतां थोड्या दिसांनी इलेक्शन येता, लागीं पावता, तो बीजेपीक अटॅक करूंक लागतलो. बीजेपीन सांगलां ताका अमक्या इश्यूचेर आमकां अटॅक कर, मागीर तूं पार्टी सोड, मागीर तूं 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजे मनीस बरस, ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जिखूंक शकना थंय तूं काँग्रेसाची वोटां घेवन आमकां अटॅक कर, ही वोटां फोड, सो दॅट बीजेपी जिखतली. ही स्क्रिप्ट आसतली. हांव पयलें सांगता, आयज 23 मे 2025 तुम्ही रेकॉर्ड करून दवरा. ही स्क्रिप्ट विल बी प्लेड. मागीर म्हणटालो हांव सोडटा. ही स्क्रिप्ट ऑलरेडी बरयल्ली आसा. फाटल्या फावट मे बी काँग्रेसाच्या लिडरांक ती मातशी चुकली, कित्याक तांणी एक्सपेक्ट करूना. लोक सांगतालो ह्या मनशाक घेनाका, हे घेनाका. देर इज समथिंग कॉल्ड आयडियोलॉजी, प्रिन्सिपल, मॉरल व्हॅल्यूज. मॉरल व्हॅल्यूज ना ह्या लिडरांकडे. मॉरल व्हॅल्यूज तर आसत जाल्यार घात घेवचे ना. पळय आमचे सगळे भुरगीं आसा, ल्हान भुरगीं आसा. आमी कितें चिंतता, ह्या भुरग्याक विराट कोहली कशें करपाक जाय, आमी सचिन तेंडुलकर भशेन रोल मॉडेल. ह्या आमचे भुरगे वाडटकूच आमी लायनल मेसी भशेन फुटबॉल प्लेयर करतले. आदी आमी ल्हान आसतना पंडित जवाहरलाल नेहरू भशेन जावपाक जाय, राजीव गांधी भशेन जावपाक जाय. तुम्ही सांगा, खंयचो आवय बापूय सांगतलो म्हजे भुरग्याक डिफेक्टर MLA भशेन करा? खंयचो आवय बापूय सांगतलो? घात घेता तसल्या हांव भुरग्याक हे म्हणटले? हे सगळे कोंगवटाच्या आवय बापायनी चिंतपाक जाय की इफ अ लिडर कॅनॉट बिकम अ रोल मॉडेल जाल्यार वोट भायर उडयात ताका. खोट मारून भायर उडोवपाची स्पश्ट करून सांगता. आमच्या ब्लॉकाक मेळपाक, स्ट्रॉंग करपाक, तांकां तेंको दिवपाक की आमी आसा, काँग्रेस पार्टी आसा. कित्याक दे आर ऑल्सो वर्किंग. कित्याक कितें जाल्लें, फाटल्या फावट आमच्या ब्लॉकाक फटयले, खंय ना खंय जालें आनी असले मनशाक भितर हाडलो, जिखलो आनी आपणाचे बिझनस आनी आपणाच्यो केसी सांबाळपाक, जेलीन वचना जावपाक उडी मारली. घात घेतलो. बिट्रेयल म्हणटा पळय ते, थर्ड क्लास पॉलिटिक्स म्हणटा पळय ते. सो हांव तांकां सांगपाक आयला, ना आमी आसा, पार्टी आसा तुमच्या बरोबर. अन्याय जाल्लो तुमच्या बरोबर, बिट्रेयल जालो तुमच्या बरोबर. आनी जो बिट्रे करता, जो देवाची शपथ घेता. काल पासून एक आमचो एक एक्टिव्हिस्ट बाब राजेश दाबोलकर म्हणून एक कितें पोस्ट केल्लो पयला. तो सांगता MLA, हांव महालक्ष्मी देवीक मानता, हांव हें करता, हांव केन्ना सोडचो ना, आनी वेता. म्हणजे जो मनीस देवाचो देवीचो घात घेता, बिट्रे करता, जाल्यार लोकांचो घात घेवपाक कितें जाता? खुबशे ट्युरिस्ट कमी जाले म्हणून गोंयांत. पळय, हे आय ब्लेम द टुरिझम डिपार्टमेंट, आय ब्लेम द गव्हर्नमेंट. तुमचे कडेन तर टुरिझम
विकपाक जायना लोकांक की अशें आमचे गोंयचे टुरिझम आमकां येदें नांव आशिल्लें. जेन्ना टुरिझम मिनिस्टर सांगता आपण 5 स्टार करतलो, अरे आमचे 5 स्टार पयलींच्यान आशिल्लें, तुम्ही 3rd क्लास करून सोडला. 1st क्लास आशिल्लें ते. कोण आयले आता टुरिस्ट? शॅक म्हणजे कितें? शॅक वॉज फेमस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, युनिक. आमचे बिचांचेर आसताले, यु नो, ते फक्त म्हाका दिसता नोव्हेंबर टू कितें एप्रील मे पासून आसताले. सगळे आमी आयज आमकां वचपाक फायनान्शियल कॅपॅसिटी आसा. आनी कोण चलयता? भायले. आमच्या गोंयकारांक सारकेच भायर उडयल्ले आसा. आणि ते तर विचारीत ते म्हणटा आमच्या भाड्याक दिता ना, आमच्या भाड्याक दिना, आमकां तुमी फोर्सान तांकां भायर उडयल्या. हे टॅक्स ते टॅक्स, इतले पयशे इतले डी. आणि मदीं कितें 2 वर्सां पयलीं हाडले 1 करोड कितें डिपॉझिट कर आणि तू यू मेक इट इंटू लक्झरी. अरे शॅक कॅनॉट बी लक्झरी. शॅक इज आवर पार्ट ऑफ अ कल्चर. मास्टर प्लॅन हाडलो टुरिझम मास्टर. पयलो बाबू आजगांवकाराच्या टायमार हाडलेलो. झोनिंग केल्ले ताणें. तातूंत एक आशिल्लो गेमिंग झोन म्हणून. तेन्ना पेडणेचो लोक उठले आणि ते आयले. जे गेमिंग झोन कितें तर गेम म्हणजे तेन्ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर. गेमिंग रे, गेमी तुमकां खेळपाक दिता. व्हॉट वॉज गेमिंग झोन? इट वॉज ऑल दीस गॅमलिंग. ते इंग्लिशीन बरें गेमिंग झोन म्हण केला. ओके, असल्यो तेन्ना तो भायर उडयलो. आता आनी एक कितें मास्टर प्लॅन म्हण हाडलो. हॅव यू कन्सल्टेड द लोकल्स? आदी आमचे गेस्ट हाऊस आसताले, रूम आसताले. अजून खबर आसा आमकां. घरांनी एक रूम ते बरो जानोत उडयताले. ओके, बाथरूम अटॅच टॉयलेट. ते फॉरेनर येताले आणि तांकां तेच आशिल्ले. ते रुमांनी रावताले आणि वेताना ते एडवान्स दिताले. फुडल्या वर्सा बी वी वील कम अगेन, कीप दीस रूम. हो आमचो कल्चर आशिल्लो. आयज ते गेले. ह्या खातीर ती नांवां पिड्यार जालां. पीपल डोंट गेट द एसेन्स ऑफ गोंयकारपण. हे कोण आयले आता भायले दिल्ली पार्टी म्हणतात ते कितें प्रोस्टिट्यूशन आणि ड्रग्स आणि शर्मा वर्मा. त्या दिसा बाबडे एक ट्रेजेडी जाली. तुम्ही पयलें आसतलें शिरगांव ट्रेजेडी जाली. मागीर थंय इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी फॉर्म केली. तातूंत कोण आशिल्लो? वर्मा. कोण आनी कितें आनी कितें. अरे तांकां खबर आसा काडयो बडयो म्हणजे कितें ते खाजे कितें ते तांकां खबर आसा. आमच्या फेरयेन खाजे आशिल्ले. हांगासर लोक धांवताले खाजेचे स्टॉक. खाजे म्हणजे तांकां खबर ना. ते इन्व्हेस्टिगेट करून सांगतले. सो हे हांगा आमचो सरकार पळय आसा तांकां प्रायोरिटी कितें ती खबर ना. हे सगळे भायले आयिल्ले आसा. ओके, नांवां घेतात लोकल नांवां. म्हजीशी एकलो आयलो जेन्ना ओल्ड गोवा गेलो. ताका दिसता हांव टुरिस्ट म्हणपा लागलो मैं दिखाता हूँ, इसका एक्सप्लेन करता हूँ. मैंने आपका नाम क्या है? एंथनी म्हणपा लागलो. कहाँ का है? गोवा का. गोवा में किधर? फुडें मागीर येना ताका. सो ही वॉज फ्रॉम यूपी. नाव घेतला एंथनी आणि गायड झाला. टाउट. दीज आर द टाउट्स. हांगा व्हरता थंय व्हरता. टिकेट इतना देतो. हे नाव पिड्डेर करतात गोंयकारांची. ते पुलीस शूड टॅकल दॅट. लॉ अँड ऑर्डर शूड टेक इट्स ओन कोर्स. टॅक्सीवाले हे मेन बॅकबोन ऑफ द म्हणून त्या खातीर सध्या तांकां बरें ट्रिटमेंट मेळना. हय, सारकें म्हळें तुवें. हांव सदां म्हणटा न्ही, इवन हांवें पार्लमेंटान एटलिस्ट 4 ओकेजनाचेर हांवें तांची नांवां, दॅट इज टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट आणि रिक्षो ड्रायव्हर आमचे आसा, तांचे हांवें काडला थंय. दे आर द बॅकबोन ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्रीज. बट आयज तांचेर आरोप घाल्लो आसा. आयज तांच्यो सर्विसीस आशिल्ल्यो पळय इतलीं वर्सां. हे पळय आतां व्हडलें उलयता टॅक्नॉलॉजी आनी IT रेव्होल्युशन आनी हाचेर हाडया म्हण टुरिझमान. तेन्ना नाशिल्ले ताणें हे टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, हे दे वर द एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम गोंयचे. जेन्ना टुरिस्ट देंवतालो प्लेनार जावं, रेल्वे स्टेशनार जावं, नाजाल्यार बोटीन येताले तेन्ना कोंकण सेवक आनी एक आशिल्ली कोंकण सेवक आनी हय 2 आशिल्ले ह्यो. ते IPKFच्या टायमार तांकां मागीर व्हेल्ल्यो मागीर स्टार्ट जावंक ना ते. सो तेन्ना टॅक्सी ड्रायव्हर तांकां पिकअप करताले, मोटरसायकल पायलट. खंय हॉटेल हा, खंय गेस्ट हाऊस हा, थंय सोडटाले. आणि तांकां जेन्ना वाटेर वताले सांगताले इधर अच्छा हॉटेल है, उधर अच्छा खाना मिलता है. ते एक बरी जागो, एक बरें आमचे टेम्पल आसा मंगेशी मार्दोर, थंय इगोर्स आसा. हे सगळे इन्फॉर्मेशन ते दिताले फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हूण आमचे गोंय फेमस जालें वर्ल्ड ओव्हर.
आणि आता हे टुरिझम इंडस्ट्रीचे तांकां पयस करता. दे आर द बॅकबोन, दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स. टेक देम इंटू कॉन्फिडन्स. म्हणजे कितें प्रॉब्लेम आसा ते बसून सॉल्व करा तांची. हांचेर आरोप घालनाकात. असल्यो गोष्टी आसा हांव जाणो की जेन्ना पॅसेंजर आपणाचे व्हॅल्युएबल्स पयशे जावं भांगार जावं ते विसरताले टॅक्सीवाले व्हरून दिताले. हे जगभर आमचे गोंयकार टॅक्सीवाले आनी मोटरसायकल पायलट फेमस आसा आनी तांचेर तुम्ही आरोप घालता. माफिया म्हणटात तांकां. असली परिस्थिती आयल्या की तांचे ओन फिल्डान तुम्ही हे करता. डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि गोंयचो सरकार म्हळ्यार 2 डिफरंट सायड. जेन्ना शिरगांवचो डिझास्टर जालो आयज तांणी कमिटींचेर ब्लेम घाला. हांव एक सिंपल सांगता तुमकां. डिझास्टर मॅनेजमेंट बील पयले 2005 आशिल्ले आनी आता 2024 जाला न्यू बील. आता त्या कायदो पळय जाला तातूंत कितें म्हणटा, जेन्ना सरकाराक गव्हर्नमेंट एजन्सीक कळटा की 30,000 लोक आनी मायज येवपाचो आसा, ऑटोमॅटिकली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट कम्स इन टू प्ले. तो तुम्ही कमिटीक कित्याक ब्लेम करता? वॉज डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट अप्लायड देअर वेल इन एडवान्स? डिड द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट गो तिका ट्रान्सफर केले आनी तोंड बंद केले ना? तिका शुड बी मेड टू सीट. आम्ही ज्या खातीर ज्युडिशियल एन्क्वायरी मागुल्ली. जजा फुडल्यान बसून सांगपाक जाय तुवें हे कार्य केल्ले, तुजे कितें आसा तें बरयल्लें एज पर ऍक्ट तें केल्लें ना. वॉज मामलतदार दे, वॉज PI देर, वॉज DYSP दे, एज पर डिझास्टर मॅनेजमेंट ते जावपाक जाय. सिंपल म्हळ्यार कमिटीचेर ब्लेम घालप आनी कमिटी भितर आनी तांचे भितर झगडी राहिली ना. हांव कमिटीच्या मेंबरांक अपील करता सगळे एक रावा. तुम्ही गांव सांबाळा, टेम्पल सांबाळा, लयराई देवीक बराबर सदां रावले तुम्ही बघ एकठांय रावा. सरकार म्हणटा म्हण काय हे करनाका. सरकाराचो फॉल्ट आसा, इट हॅड फेल्ड. सो तसो डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना म्हणटा तुम्ही खंय ना खंय या सरकाराक खबर ना हाऊ टू अप्लाय डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट. त्या खातीर हे डिझास्टर जाता. जे पहलगाम हल्लो जालो ते ह्या तिनूय दलांनी जी कारवाय केल्या हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? ना पळय, हाचेर हांव पॉलिटिक्स करूंक सोदिना. आमच्या काँग्रेस पार्टीन श्री राहुल गांधी आनी आमचो प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगे स्टार्टिंगसान फुल सपोर्ट दिला इंडियाच्या सरकाराक. आमी तुमच्या बरोबर आसा, कशें कितें करपाचें तें करा म्हणून आमी तुमच्या. बट इंडियाचो सरकार पॉलिटिक्स करता तरी पण आमची पार्टीन फुल सपोर्ट. सो हांव हाचेर काय उलयना. वी आर विथ द आर्म्ड फोर्सीस. आर्म्ड फोर्सीसाक फुल सपोर्ट दिला. हांव जाणो बिईंग 26 वर्सां हे युनिफॉर्मान काढल्या इन वॉट कंडिशन्स हे ऑपरेट. आपणाच्या फॅमिली कडच्यान पयस 2 वर्सां 3 वर्सां इन दोज कंडिशन तुका खबर ना केन्ना खंयच्या सायडीन बुलेट येतली म्हणून. आणि इन दोज कंडिशन सो वी हॅव टू स्टँड बाय द आर्म्ड फोर्सीस. आणि सरकाराकूय आमी सांगता बाबा पॉलिटिक्स करिनाका. जेन्ना आमी ऑपोजिशन पार्टीन तुमकां सपोर्ट दिला, स्टँड एज वन युनायटेड कंट्री म्हणून. तेन्ना की खंयचीय जावं चायना जावं पाकिस्तान अमेरिका जावं सगळ्या सायडीक पडटली. दिस इज आवर स्टँड.